刚给的人也从呢，到我们这帮位置，但被去年等着包，可他们的了差着咯。等同嘛的呢，那把长嘛了，呢，咱们这些的来说的呢，差不多的呢，我都的来说个意思的呢。So Rinpoche would like to say Tashi Deli to everyone, and along with that, a very good morning to you. Good morning, good morning, good morning. 首先，向大家说一声扎西德勒，而且祝大家早安。Tene kashe ge ne ngala de kuma ta wana shin ngala de ne lama yang bu ge long chi de le je ne song ma na shin de ring ye ne chi dang ye da group chik la de ne de de ina ya da di mi di ge de ne mang bo lan chi de ne kya za cha sang de zom de sta la da re zom de ne ye de ne kya za cha sang la de ne dem je chen je lama yang bu ge long chi da de ne de je la Tene shara gyaba shutuk mardi ina yada de gomso dorduish shugis. Originally, I had planned to give a reading transmission to a small group of people up in the Tower Shrine Room. And then word got out and the group got bigger and bigger and bigger, so we moved it here to the main shrine room. And what I will do is give the reading transmission, and then at the end, I will not explain everything, but I will give a little bit of the abridged or concise meaning of the text. 之前有一些人请我为大家传一些遥呼上师的仪轨的口传，我不知道会聚集这么多人。所以说，等一下我会为大家口传，但无法向大家做很详细的讲述，只会做一些简短的讲解。这当帮也龙等个意思，等你看做那古龙那边搭配过呢，serenance。First, I will give the reading transmission, and please generate a very positive motivation as you listen to this transmission. 首先，我会为大家传授这个口传，希望大家以清净的发心来聆听。Lama jumu kisu de mege nyige se je za wa shu so nama guru be lama jumu kulan ta jana ko ne ju jinge jinge ko me ko tsu ma yan bani rube de ne je lama la ba sang je na ba da ju ngi je de me yan da nyama lama jana de de lama jana de so je ngo lo de je de ne pa je de nga da de lama chila de je de ngo de na ge je ne de ne je de ko de za lama jana lama ba jana to ro ju ko lo ne se da so le ko jana de je da bo shin de lama je re so wa me ma so lo ko ne se de ne me ha so ko de ne de lama be ma jana jana nga be ma de je ni de jana ba ma ja to je ni wa ni de lama yi so ya jana ka je de ne se de de se na tabe tonge jambor rojaga kada jibala majana sunje jolane jana to jitme mengo sene to benyama chawa jene kunje de wadane jana to de ngalo sene kada ko betsa jene nashi doro jimo jene nyame chawa yese jana kada le jana sene to nyimo jenge jenge sene jana to jima me to be jeno de jeno jene sene de jeno ngoro sene jogo de me no ne jena wacha kama ba jana kaje to ji ine sene jogo de me yoma de ne doro jimo jene kaje chi jingi jana rana da be ine 내가 시 조바서는 냠도 털을 집어주는 제전 고만 남과 있는 건데 멜론에 저는 놈다 저는 다 오지나 사면은 저도 버즈는 냠에 샤마 가지고 있는 놈다 상기 전에 저도 님에서 멜로 송전 냠아 저 제단도 제버지나 좀에도 줄레네 전에 되면 또 배도 전에 나서랑 와도 뭐저 퍼지 담아 성이 전에 또 인에서 집에질라 인에 전에 때내 좀 저어지는 뭐질라기도 뭐지나 싫어하는 오늘 쓰시 다전님이 전에 남에도 런던 전에 군제도 버전 얘기나 너무 근데 인에 전에 포에고나 원하선에 포로도 좀 끊어 주지 지진 따라다니게 하는 거 보니 인에 전에도 저선 하게면도 내 절로 거저도 봐 자행기 좀 뭐지는 진이 인에 전에 멜로네 뭐버전에 지나 나와 집에 저 버전도 거도 전에 저 런던 전에 틀로 숨게 도마되는 시험 뭐 저어지 뼈마도 거 링바지는 되돌면 자다 계속 공부 다다다게 뭐저 거네 섹시 오늘 저녁 와야 돼. 계속 저는 예수를 넣어주자. 남이 되죠. 좀 봐서네. 간절로 또 봐도 계속 로르도 해기나 전전 이제 안에 있어 동거 좀 보면 전에 시면에 또 와도 되면 까지 원주 전에 또 와서 동거에 전에 전에 받은 일도 와도 또 니는 되게 쓰는 용이 이제 뭐 아마 줄라지네. 근데 좀 좋아도 이제 저 아마 전에 저도 저나 저 전에 또 저 받는 되면 뭐 전에 보지 또 뭐네 또 전에 전에 되면 또 로르도 이제 다시 이미 인내서 준비 전에 다 코어트는 또 봐도 이제 카메라는 또 전에 또 지면 알아서 어 이제 또 봐도 저런 이제 좀
lone se je chu de je ne ka de so je no pa de ke se we se je no so lon ko lone se de ne de je to wa je lo de chi ki sen je ke no de je da be je ne je ne je me go je ne je sen de mo je o ko de ne je xing jo tu bo ko ne se je an se sha je mo to ne ko me chu ko to ko je ya ma de se je ling de de je ko me de ne ko tome tene ko yero ja tano tonga tame nyuje beke jitene ja ma jebela ma jeno toje jende singe jitene jawa chinjela toje toje mezi teme sita chawa toje toje toba toba le roje lo mendele no toje bela ma tono toje jende jembele toje toba chinjela ma chiso toje tade chinjela ba rai nyuwan jite jende ba yore toje jeme nyero bela ma jeno toje nyero jelo melo na tawa chinjela nyide tobe toje sona da sana sabe toje singe toje belo je jende tone nam she pardo tome ko aja lama jeno toje nyede toje nyeko me toba chinjela jeme menam ne lo ma jeba tome me toje pone tone no so ngene ya zelo tone lama jeno toje nyede singe singe tawa chinjela raje ro sa kunde be shinje tone sa ma le be inde je me ngame chebe sunye chime ama jene to jero dizana jonga da jo jo mo temo to kono shoma da somje to jonga be jo jeda to jeme ke da tabelo to chona mai da lama jeno to jo nyor do zen ga dizene jo ba jeno to jeno jima tsinge zang lo so me ko jo jo ni da no jeno to sene da lama jeno to jo de simji cheda to ba jinjo lo ko nyimbo me la nyimbo su to ko cheda to jeno da comment mi de je me chi ga za lama jeno to jo de se lo ye to wa jinjo lo lo so ga ma na ngi do to la ni ma jeno da jinjo lo me ko so to jeda ke wa me de lama jeno to jo de se la la ye je wa jinjo lo da da se je la mo wa je la do ni la to ma me da jo be sunye 지면은 치매주자 공부를 라마지나 도전이도 지면도 오지마지나 친했다나 야 집에서 너도라서 전화 말에 윤대준도 너무 땡연도 주변도 라마지나 도전이도 저랑저랑 예도 봐준저랑 녀녀바랑녀마도 배치베서 지면도 너무 매를 준저나 겨야 라마지나 도전이도 저랑저랑 예도 봐준저랑 전화 준저랑 범원이 예를 준저랑 라마 대신 무거름제 배주베서 준저나 라마지나 도전이도 저랑 예도 봐준저랑 전화 준저 전야 먹은 이제 되는 마제 배서 좀 와이면 저랑 라마지나 도전이도 주주주도 와준저랑 동가 돈 신전에 신배 신지 상여 주바데 신지 주니라는 신배 다시 신의 고진다 라마지노 도전유대 다시 제 원대 뭐 진절로 산예 고나 라마 미로다 도저 유베 가데 전에 나라데 마지 전에 신전에 종원 남선나라 도저베 라마지노 도전유도 제 메게데메 베 진절로 라지 산예 영고 마지 나도 주년 이게 도마도 뭐지 육반에 좀 라만들로 예 이마지 라마지노 도전유대 제라라서 도와 진절로 양에 전에 제라 bombaje 베네도 수준도 마데 땡게 나나나 나도 좀 melod로 마도 코멘트 좀 많이 라마지노 도전유대 제 예메 도바스마 진절로 원래 예반이 메도나 장가제 좀 동가 저로선 대배 좀 많이 되면 저 한번 라마지노 도전유대 처럼 내려줘 봐 진절로 당보선지 제레메 발라 담아줘 봐 코야니 전제 대별론데 미게즈미도 듣는 님이면은 라마지노 도전유대 좀 타르지 마 진절로 주시 땡게 와 진절로 오면 로나 타와 진절로 저와 니네 좀 라라 이제 와 진절로 라라 바지메 바 진절로 둘러 주는 바 진절로 땡년라도 와서도 님보라 저도 바 진절로 주메 미게 와 진절로 니로나 시저 저 원라 니위서 바 진절로 투나 시저 저 바 진절로 지지 선제도 바 진제 소와드즈 라마르 뭐제 동해베도 진지 지기지 카메달라르서 기능에 투이 이미지 보진제 로 소와드 담에는 기능가 진게 안데 저 고야 르누스 지원이 저리도 저 마선도 도마데 대와라지 송에 연구니들 라메 송에 제 바로도 다 이게 총치 디제 데베 두네 좀 보지 바게레 베슈범 자얀도 데네 롱데 트롭송스 사송스 데네 디제 마장 그래 당본디도 디시나 데네 디 장군 로드 타이기 제샤와레스 디 아니 코랑기 로마 아니 카시기 콜라 아니 쿨마 타월 테네 진저 로드 타이기 딘제나와레스 코랑기 데네 로마 여로 로마 disciple he disciple asked him to write so he 코랑기 아니 마티나와레스 장군 로드 타이기 So you've just received the reading transmission for the text called Lama Kyangbu, or Calling the Lama from Afar. And it is a text that was written by the first Jamgon Kongtrul Lodro Taye. And the text itself was requested by his students. His students and disciples asked him to write the text. 那么口传已经结束。这一本遥呼上师的仪轨是第一是讲供罗珠塔耶所做的，是由一些弟子敦请讲供人物去著作的。tene tangbo da di tangbo nyamle mache kongla tene rangni ge ane lama tsawe lama da ane gyube lama la mögu ane chakbe kone ane nyamle thoma tangbo mögu chakbe kone nyamle che gores di mögu chakbo se de karso mögu khatsam siksam maimbar tene inkung rubi tingne namne len gores.
So he composed this text, which begins with an invocation of the Jesuit teachers and the lineage lamas, with a tremendous devotion. This is this term that His Holiness was talking about yesterday, mogu. So very intense devotion. It wasn't just empty words, but it came from the depths of his heart. 那么，首先是对根本上师和传承的诸位上师要升起虔诚的恭敬心。这个恭敬心并非是只是口头上的，而是要从打心眼里对这些上师升起虔诚的恭敬心。Then, when you translate devotion, the Quran, Jangulo to the Quran song, then so the Quran Mase da Kiran Sogia, the Yamsulendu, then Mugu Trabo Gone, then Yamslangores. The purpose of composing this was to allow us to generate also this deep and intense emotion of devotion for our teachers. 这是蒋公仁波切他自己在修持的时候，也对根本上师和传承上师有这样的恭敬心，所以也希望大家也像蒋公仁波切一样，如是的就升起虔诚的恭敬心。Chidang ane da zo di teba indu zane, dene teba di kor nge shida shugu mare kazan ishino gi pa mambu song song shida shugu mare de ina yang nge dordu shugi yinsi. His Holiness spoke extensively yesterday about devotion and faith, so I will not say a lot, but just speak briefly about it. So dene teba se di ale. 所以说，关于大家这个信心的话，之前法王也有讲过了，所以不需要我在这里再做详细的阐述。在这里我就只是做一个简短的讲解。Teba se di dene karbo che tamji ki zawa imba res. Di imba denya ane dole, do, sutra, dole sungsha res. Teba mebe minamla karbo che na mijungi sabe mei tsikpa nam nyugu ngombo chishin noos sungsha res. Karbo che na mijungi sabe mei tsikpa nam nyugu ngombo chishin noos. Peshana da nyugu yorwa. Nyugu di megi tsiksona. Tene ma chulu trishirki che kenda ten tamna yang kegi marawa. Kasana ko me tsiksara nubab yo marawa. Ten nangshin manzo gyula teba mena. Tene karbo che tamje jungu mares. Teba mebe minamla karbo che na mijungi es sungsha res dole sutrana. It's said in one of the sutras that if one does not have devotion, then it's just like a seed that has been burned up, when it's just like a seed that has been burned up. And positive dharmas or positive phenomena cannot arise within inside oneself. So this devotion is extremely important. Without it, then all of the virtuous or positive activity that we would like to do cannot arise. 所谓这个信心是一切善法的根本，在经序中有讲到，若无信心者，难得善百法，犹如种子被火焚，难生出苗芽一般。Tene teba di ta kyang chazangi tene mebe nimik tang da she songan. Teba mena karbo che tam shungu mar. Tizina teba kodos. Teba mena nimik kyon do. Mebe nimik da teba yebe penyo. Teba yena degi dokcho karbo che tam shungirawa. Teba yebe penyo da mebe nimik shebe tone. Tene tangbo lama jangbo tangbo di tene
yuebe lama da zawe lama la sodebdi dinde ro da deba yuebe pe da maybe nimi to sambe kone deba chtakbe kone dene tangbo di dene yuebe lama da zawe lama la sodebdi dengore es. So that was an explanation of the downside of not having devotion. And the positive side of it is the reverse of that. It's that if one has devotion, then all of these positive qualities and positive actions can arise within oneself. So understanding this, understanding what the negative side and the positive side is, then one of course moves to the positive side, and with the devotion, then one recites the first part of this calling the Lama from afar, which is an evocation of the lineage lamas, your main Lama and the lineage lamas. 正如这个佛经中所讲到，没有信心的过失就无法得到善法，有信心的功德就会得到一切善法。所以说，我们就要对根本上师和传承上师升起强烈的虔诚心和信心。dene da deba di ke chimbo indu zane dene chidang de lama jangbo de dene tangbo yuebe lama da zawe lama la dene deba pedu sodeb chidu dik chibu kapso deba shuktobo ke mago ba chidang da dene chugi chawa kare chena yang dene debe chakbo tone dene che chigringi chawa kang che di deba chakbo ngondo songe kone chena dene pemba kya chimbo yores. So this faith is extremely important, and whatever practice it is that one is doing, in the beginning it's important to generate faith within for the lineage lamas and also for the root lamas. So it's with an intense faith within one's heart that one begins any practice with these evocations of the root and lineage lamas. 所以呢，这个信心是非常重要的，并不是说只是在修法的时候对根本上师和传承上师升起信心，而是在平常我们不管做任何事都对他们升起信心的话，将会对我们有很大的利益和功德。Da degas da dene ma dene yuebe lama da zawe lama la sodebdi dene ma denje dene tama da dene ma soso da shira shugu mare soso ki da chaban la yorawa yore de inaya ke chushu de kare sena yuebe lama da zawe lama la sodebdi ane tama de la yore tsikje shi yores di song shana. So before the practice, then, one generates devotion for whatever lineage lama it is to whom one is connected and so forth. And so there is, in the beginning of this calling a lama from afar, almost the first half of it is these lineage lamas. So at the end of it, then there is a verse which Rinpoche will explain to us. He won't go through all the lineage lamas, but will explain this key verse at the end. 接下来是对根本上师和传承上师的七情文，这些在仪轨中也可以讲得很清楚。但是最重要的是以下的这4个戒词。sikje tama de kareso na chenjen zawe lama kenos da chizu de je long ne seji rare chugo rangsha jene zeji sangye tobar zeje iksa de. I'll explain so you can translate. I'll explain. Di ane sikje shi di zo dene rangi ki zawe lama la solde bres da di ane ke chenbu ke chishe dires den di kapso dene kangla shubana shi teba de tumong mayimba chikene dene di kapso sikje shi dile samlo yaqo tangne dengo ya di ke chenbu rangi ki zawe lama de ane ngo susan ne ngo sangye da tuzu sangye tamje da ye meba yimba migne dene di gomne de teba shu trabo kone sikje shi di dengo res. So this verse
and that is the verses that are the evocation of the root Lama are the key verses. And so one recites those in the beginning in order to give rise to this deep devotion. 这四个戒指就是对根本上师的祈请，所以最主要讲的就是说，就像前面所提到的，一定要视自己的根本上师为诸佛的总集，观想上师为佛而念诵这句偈子。 dine de zawe lama da yube lama la so de song chai shu de la dine di jela khare yongure sana ani da lama la dine ngala da yönden yoro da ngi jung ting ni ge war chingi labro na se ba la so be yönden de jo ani ngala ani tobar shows ni chilam na ona se kulma di yongure es di jela di Why is it that we make these aspiration prayers to the root and lineage lamas? And that's because we understand that they have these great qualities. And we would then like to also attain these great qualities. So it's through making these aspiration prayers that we make a connection with them. 那么祈请根本上师之后呢，就是祈请上师赐予一切功德和加持。 dine di nala chiji niba danda so de yunding di nalo chilam nao na se choro wal di nala dine so so ki yabo jin ta na di ta chida nyamlen chaw mai ba surdu da deb nang she lo na ta di nala dine so so ki da jangwe ki yunde mangbo yores o di so so ki yunda ra shi dine jang tu na dine so so la pengi res chida chilab naro na chibu shiba mai ba ta so so ki di nala da nya tāna te dīnāla tēne sōsō ki yuñdē māngbō yore sōsō jānggō ki yuñdē māngbō shēki rēs dīnāla sōngshē rēs mārēle tānda dī text dīnāla tānda dī jīla chāwē lāma dī yūbē lāma sōdēbi ki jēla tēne dī verse dī jēla tēne yā chapter kashē sōro dīnā kare sōnggō rēs nā dā ngāla dā dī rō yuñdē chilab nā rō nā sēne kūma lāma lā labgī wā shūgī wā di nala de chilam na ro da sene soso gi di nala so de chibu chawa maimba di nala da soso gi da ani nyamlen chego ge ani ne khashi su yores di jangu ge ne khashi yores So in this verse at the end, one makes the aspiration to attain all of these qualities of the Lama, that they will pass into one's mind stream. And one requests then that the Lama will give one this blessing. And then this blessing, on the basis of this blessing, one also then moves into doing the practice itself. 那么前面提到的祈请上师赐予功德和加持，有关这方面的一些内容，请大家多翻一些这方面的典籍，并非只是说是口头上的念诵，而是要想到他的功德，想到他这个修法的重点，一定要好好的去思维。dene ma droje dene tama de la ne tsigan shi jores tsigan shi ta di ge chumbo res de tama de la di ga res na so wa de so lama rimboche dungwe be do tinjin chu ge je kame de la res ke le me tui ye me de per chin je los di kar shi go res na di kar shi go res na de so wa de so lama ke re la nge za ye lama ke la nge so wa ing go ru bi ting ne so wa de gi is kar so wa kar de gi is na ane rangdang ane shen simje tamje ane sanji yu kobang tobadang ane diro dine sowa zo diro dibgi yin sanbe so de dudu chiyo res dadi tangwa di songsha. The last verse then is the most important one of this supplication. And it's a request that through the blessing and through one's practice, that one will then become inseparable from one's root teacher. And so this then is the key point of the whole first part of this prayer, that one's own mind and the mind of the Guru will be inseparable.
那么仪轨中的最后这4句是非常重要的，也就是说祈请上师仁波切这一句的接着，最主要讲的是从自己的心底深处的祈请上师祈请上师希望可以自他一切众生可以圆满成就佛果。 Tene dadi cha dadi chudi tene tanda nge thama gi di tanda samlo tang da chitwa di samlo tang be ko ne tene ane tanda di chikji shi di nge yang dengi is yang jam di dengi is tene kyang zu di dagi nge thama jo samlo di samlo tang ne shu nge yang di dengi is. So Rinpoche will recite this last verse again. And With while- melody. With melody. With the melody. And while he's reciting them, please meditate on what's just been said, that you make this aspiration that your mind and the mind of the Guru will become inseparable. 接下来，掌柜仁波切将为大家唱诵这个最后的一句戒指，希望大家以之前所讲的这种观想方式和发心方式来聆听。So de so la ma ren bo che dong we be do chen chen che ye je ga me da la re sa ye le me tu ye me de bar chen ye lo so de so la ma ren bo che dong we be do chen chen che ye je ga me da la re sa ye le me tu ye me de bar chen ye lo so de so la ma ren bo che dong we be do chen chen che ye je ga me da la re sa ye le me tu ye me de bar chen ye lo. Sunum de tamje zekwa nye tomne nyebe ranam pamje jega na je balap chukwa yi sibe sole dowa dowa sha. 这口传已经结束了，之后没有觐见，刚刚。So thank you for coming, and that finishes the session for this morning.